Hello, everyone. This is Abbas Bilgrami, your host for The Upper Deck. Today, we have a gentleman who's known in this country for his amazing achievements. मैं जिनका नाम लूँगा आपके सामने, आप सबको बड़ी खुशी होगी सुन के कि आज हमारे इस अपर डेक में जो साहब मौजूद हैं वो एक आइकन है पाकिस्तान में टेलीकॉम इंडस्ट्री के. पाकिस्तानी जो टेलीकॉम इंडस्ट्री है उसके बारे में जब तक आप उनका नाम ना लें तो वो मुकम्मल नहीं होती. इस मुल्क में हमारे पास बहुत बड़ी बड़ी इंस्पिरेशंस हैं जो कि कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर हम देखते हैं. उनमें से एक बहुत बड़ा नाम जो कि है ज़ोहैर खालिक साहब का. ज़ोहैर साहब हमारे साथ मौजूद हैं. ज़ोहैर साहब का इंट्रोडक्शन मैं करना शुरू करूं तो ये प्रोग्राम कंप्लीट हो जाएगा ऑलमोस्ट, बिकॉज उनका पोर्टफोलियो इतना बड़ा है कि हम चाहेंगे कि उनसे ही पूछें. दुनिया भर की बहुत बड़ी कंपनियों के साथ काम करते रहे, बड़े दुनिया के टेलीकॉम के जो सेटअप्स थे वो दुनिया भर में किए, इस्टेब्लिश किए, और भी बहुत सी जगहों पे काम किया. उनकी ज़िंदगी के बारे में मालूम करेंगे. उनके बारे में ये देखेंगे कि एक लीडर के अंदर क्या क्वालिटीज़ होती हैं, वो किस तरह से किन स्टेप्स के थ्रू ऊपर आता है. सो आज के प्रोग्राम के अंदर हम मिलते हैं ज़ोहैर खालिक साहब से. अस्सलाम वालेकुम सर. वालेकुम सलाम. एक तो बहुत बहुत शुक्रिया. दिस इज़ आवर फर्स्ट शो ऑन लीडरशिप एंड मुझे ऐसा लगा कि शायद सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इस पूरे सीरीज़ को लीड करने के लिए एक ऐसे लीडर की ज़रूरत है जिसको पाकिस्तान में एक अच्छी निगाह से देखा भी जाता है, एक इंस्पिरेशन भी है. सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल ये है कि कैसा लगता है सर ज़ोहैर खालिक का नाम सुनते हैं आप और आपको लगता है कि ये शख्स इस पूरी ज़िंदगी में मुख्तलिफ़ जगहों से गुजरता हुआ इस जगह पहुँचा. सो हाउ डू यू फील एज ज़ोहैर खालिक? अल्लाह का शुक्र करता हूँ ऑन अ डेली बेसिस कि व्हाट ही इज़ गिवन मी सो फार इन लाइफ. इसका एक इम्पॉर्टेंट पहलू मैं आपको बताऊँगा वो ये है कि क्योंकि मोस्ट ऑफ द जिससे कहते हैं सक्सेस मैंने पाई वो इन द लास्ट 32 ईयर्स नाउ ऑफ द मोबाइल सेलुलर इंडस्ट्री, सो टेलीकॉम इंडस्ट्री कह लें. सो as it happens, my grandfather, my dada, was also in the telecom industry. और इंडियन टेलीकॉम TNT के साथ वो थे. मई 1947 में उन्होंने मेरे दादा विद 20 अदर इंजीनियर्स एक टीम लीड की फ्रॉम दिल्ली टू लाहौर, और वहाँ पे उन्होंने फर्स्ट पाकिस्तान जो PTCL कहते हैं हम, पाकिस्तान TNT उस ज़माने में थी, उसका जो पहला ऑटोमेटिक स्विच था वो उन्होंने वहाँ इंस्टॉल किया. ठीक है. एंड ही वाज अ पायनियर इन दैट सेंस. एंड दैट वाज बैक इन 1947 में 4 महीने बिफोर इंडिपेंडेंस. तो ग्राउंड ब्रेकिंग ऑफ इट्स टाइम. एंड दिस इज बाय द वे डॉक्यूमेंटेड इन अ वेरी नाइस बुक ऑन द टेलीकॉम इंडस्ट्री ऑफ पाकिस्तान. काफ़ी मोटी हार्ड बैक है. He was also the pioneer of team when they set up the telephone industries of Pakistan, TIP, in Haripur Hazara. तो आप उस ज़माने में जो फ़ोन होते थे आपके वो सारे वहाँ मैन्युफैक्चर होते थे. And the same phone जो कि सिंगल या इट्स अ कंप्लीट, नहीं, वो जो एक काला सा फ़ोन होता था विद डायल थिंग एंड ऑल, तो वो वहाँ से शुरू हुआ. My father then also an electrical engineer just like my grandfather. उन्होंने भी अपने करियर में पहले फ़िलिप्स ज्वाइन किया और 1-2 साल बाद वो भी जो अब हम PTCL कहते हैं जिसको, वो भी उन्होंने ज्वाइन कर लिया. और उसके कुछ सालों बाद ही अप्लाइड फॉर अ पोजीशन जहाँ यूनाइटेड नेशंस ITU के साथ, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन, एंड ही वाज सेकंडेड टू द किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया, जहाँ पे उन्होंने 10 साल गुजारे. और जो आज जिसको हम सऊदी टेलीकॉम कॉरपोरेशन कहते हैं वो उनकी एडवाइस और असिस्टेंस के साथ कायम हुई. उसके बाद 1974 में उन्हें फिर यूनाइटेड नेशंस ने इनवाइट किया कि नई उस वक्त एक मुल्क ईजाद हुआ था, उसका नाम था यूनाइटेड एमिरेट्स कहते हैं उसको हम, UAE. So he was invited by the government of Abu Dhabi at the time, or the UAE, to act as the advisor on telecom to the government
and he helped establish what is today Etisalat. Okay. ठीक है जी. So जब लोग मुझे कहते हैं ज़ोहैर खालिक कि टेलको का बंदा है, तो I sometimes feel कि ये एक मेरे DNA की चीज़ थी जो इतने सालों से वो permeate होती आई, and I'm just keeping the legacy alive. Wonderful. This is how I feel about it. Definitely, मतलब Zouhair Khaliq is an icon in the telecom industry in That's Pakistan. very kind. Thank you. इसमें कोई दो राय नहीं है. दूसरी बात ये कि हाँ आपने डिकोड कर दिया. वैसे हम ये बहुत समझ रहे थे बहुत अरसे से कि ये चूँकि आपका जो पीरियड है पाकिस्तान के अंदर टेलीकॉम के अंदर, आई थिंक वो बैक इन 2000 से नहीं जी, पहले मेरा फर्स्ट जॉब थी एट इंस्टाफोन Okay. इन 1991. Okay. So 32 years हो रहे हैं अब. That's your first That was- job या first नहीं, telecom job? my first job was actually, I'm a chartered accountant by profession. So जब मैं वापस आया यूके से क्वालिफाई करके, तो लाइक ऑल गुड अकाउंटेंट्स मैंने AF फर्ग्यूसन कंपनी ज्वाइन करी. Okay. PwC के नाम जी. से भी उसे जानते हैं. और आई हैव टू से कि डिस्पाइट दिस लेगेसी जो मेरे फादर ग्रैंडफादर के इंजीनियर्स थे, आई वाज टोटल निकम्मा कहना चाहिए एट इंजीनियरिंग, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स. तो मुझे कुछ नहीं समझ आती थी. सो आफ्टर मैनी इधर उधर के चॉइसेस के बाद आई एंडेड अप डूइंग अकाउंटेंसी सिंपली बिकॉज इट वाज देयर. क्योंकि मैं मेडिसिन भी नहीं करना चाह रहा था, अकाउंटिंग इंजीनियरिंग वैसे नहीं हो रही थी. Okay. So I call myself the reluctant accountant. Interesting. So, but मैंने join कर लिया Ferguson because that was my And आपकी इंस्पिरेशन क्या थी? मतलब आपके, और दूसरा सवाल ये है कि आपके सिबलिंग्स में जी. भी इंजीनियर्स आए या नहीं आए? नहीं, so मेरी siblings दो बहनें हैं, दोनों मुझसे छोटी हैं. So Okay. neither of them went into the engineering profession. But my 5 chachas were also all engineers. Oh. So ज़रा pressure था काफ़ी ज़माने में. डेफिनेटली होगा. फिर इंजीनियर्स, आई थिंक ये तो वो ज़माना है, इस ज़माने में प्रोफेशन ही आई थिंक या डॉक्टर होते थे या इंजीनियर होते थे, वरना बिल्कुल निकम्मे होते थे. अकाउंटेंट बनना ज़रा मुश्किल काम था. अकाउंटेंट बड़ा एक क्या कहना चाहिए फॉल बैक ऑप्शन थी. Okay. मतलब नॉट वेरी नाइसली लुक्ड अपॉन इन दोस डेज. So how you opt for it? एज आई सेड कि कोई ऑप्शन और मुझे नज़र नहीं आ रही थी. अब्बा ने कहा कि कोई ऐसा काम करो जिसके अंदर कोई कम से कम तनख्वाह मिल सके तुम्हें. सो दिस वाज वन ऑफ दोस. Okay. ठीक है. सो फर्गूसन ज्वाइन किया वेरी रिलक्टेंटली. तीसरे महीने बाद एक ICI पाकिस्तान उस ज़माने में थी, तो उनकी तरफ से एक ऐड आया पेपर में कि दे आर लुकिंग फॉर यंग अकाउंटेंट्स फॉर एन ऑडिट रोल. एंड तो मैंने अप्लाई कर दिया. और उस ज़माने में एज अ 24-25 ईयर ओल्ड यंग मैन, उन्होंने एक टेलीग्राम आई, ये ईमेल वगैरह तो होते नहीं थे उस ज़माने में, तो उन्होंने कहा कि जी आपको टिकट भी भेज रहे हैं हम और एक रात का स्टे एट द PC कराची. तो अब आप सोचे कि बहुत बड़ी बात थी, तो मैंने कहा जी ये तो करना ही और है. आप उस वक्त कहाँ पे स्टेशन? मैं उस वक्त इस्लामाबाद में. इस्लामाबाद में. जी. Okay. सो आई टुक द फ्लाइट, ठीक है. स्टेड द नाइट एट द PC. अगले दिन इंटरव्यू हुआ मेरा. Okay. और इट टर्न्ड आउट कि ऑलमोस्ट कोई 3.25 घंटे का इंटरव्यू हुआ. एंड वहाँ पे बड़े सीनियर लोग बैठे थे. उनके डेप्यूटी चेयरमैन थे, उनके हेड ऑफ़ ह्यूमन रिसोर्स थे, और हेड ऑफ़ फाइनेंस थे. और उस 3.25 घंटे में उन्होंने एक दफ़ा भी मुझसे ये नहीं पूछा कि यार अकाउंटिंग आती है या नहीं आती है. उन्होंने ये, दे वर इंटरेस्टेड कि आप लंदन में थे तो वहाँ क्या करते थे, अच्छा कौन से थिएटर जाते थे, कौन से रेस्टोरेंट जाते थे, मूवीज़ कौन सी तुम्हें पसंद है, म्यूज़िक कैसा अच्छा लगता है, एंड वगैरह वगैरह, बुक्स कौन सी पढ़ते हो. सो दिस वाज माय इंटरव्यू. आई वाज फैसिनेटेड. और वहाँ से मैं निकल रहा था तो उनके जो HR मैनेजर थे वो मेरे पीछे आए सीढ़ियों पे, तो कहने लगे कि मिस्टर खालिक वीड लाइक टू डिटेन यू फॉर एन ऑफ़र फ्रॉम ICI. तो ICI का ऑफ़र आ गया माशाल्लाह. तो मैंने फिर कराची मूव कर गया. एंड वहाँ 4 साल कराची में मैंने फाइनेंस में ही काम किया. 2 years एज हेड ऑफ़ इंटरनल ऑडिट. ये किस ईयर की बात है सर? आई एम टॉकिंग जी 1984 to 86 एज हेड ऑफ़ इंटरनल ऑडिट. 86 to 88 एज द हेड ऑफ़ कॉर्पोरेट फाइनेंस. Same place. And then 88 to 91 as the chief financial officer of the soda ash business. अच्छा. जो कि खोड़ा डिस्ट्रिक्ट जेलम में है. And it's probably इनके पास तो
प्री पार्टीशन से है ना ये? जी हाँ, 1926 में एस्टैब्लिश हुआ था वो फैक्ट्री जो हुई थी, ऑब्वियसली फिर पाकिस्तान को विरसे में मिली. सो वहाँ मैं और मेरी बिल्कुल ही ब्रांड न्यू ब्राइड हम वहाँ मूव कर गए, एंड इट वाज अ वेरी डिफरेंट एक्सपीरियंस, शॉकिंगली डिफरेंट. वी वर अ वेरी सोशल कपल इन कराची, पार्टीज़ ये वो इधर उधर. लेकिन अब खेड़ा में आई ऑलवेज से कि अगर कभी बुक लिखूंगा तो इट विल बी अबाउट द यंग किड फ्रॉम साउथ केंसिंगटन टू खेड़ा. सो खेड़ा का मेरे ख्याल से कोई ना कोई इम्पैक्ट ज़रूर है लीडरशिप के अंदर, क्योंकि शायद अलेक्जेंडर ग्रेट भी वहाँ पे कुछ अर्से रुका था. अच्छा, ये मुझे पता नहीं था, क्योंकि दिस इज़ व्हाट आई हैव हर्ड. नहीं, लेकिन यू आर एब्सोल्युटली राइट कि डिस्पाइट द अनविलिंगनेस एंड द टफ कंडीशंस, आई वाज ओनली 30 years old एट द टाइम, एंड एज इट हैपेंड जो बड़े बड़े लोग थे वहाँ के, जनरल मैनेजर हमारे मुनव्वर हमीद साहब, वेरी रिस्पेक्टेड जेंटलमैन हु बिकेम द चेयरमैन ऑफ ICI लेटर ऑन एज वेल, उन्होंने मुझे चूज़ किया कि ये तुम यहाँ जाओगे. आई हैड अ टीम ऑफ अबाउट, आई वाज हेड ऑफ फाइनेंस, प्रोक्योरमेंट एंड ह्यूमन रिसोर्सेज एंड एडमिन. तो काफ़ी बड़ी जॉब थी और मेरे पास कुछ 350 लोग मुझे रिपोर्ट करते थे. तो एट द एज ऑफ 30 दिस वाज अ वेरी बिग लीडरशिप रोल अगर कह लें आप, एंड आई हैड टू लर्न वेरी फास्ट. डोंट यू थिंक ये कोई शुरू में खास तौर पे इन द बिगिनिंग ऑफ योर करियर ये एक बड़ा मुश्किल काम था टू यू नो, एक तो सब्जेक्ट तो आपके कंट्रोल में, पर ह्यूमन रिसोर्स के साथ. तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट बहुत बड़ी चीज़ है. देखें, आप लीडर नहीं बन सकते जब तक आप एक ह्यूमन रिसोर्स को मैनेज करने का तरीका ना जानते हो. मोर इम्पॉर्टेंटली इसमें मैं अभी से कहूँगा आपको कि लीडरशिप इज़ ऑल्सो अबाउट कि आपकी विज़न क्या है, और उस विज़न को आप अपने जो ह्यूमन रिसोर्स है उसको कन्वे कैसे करते हैं, किस तरीके से, ताकि वो मोटिवेट हों, उनको इंस्पिरेशन हो कोई, और फिर वो आपके लिए काम शुरू करें. ठीक है जी. बट सर, मुझे आपकी इस वक्त तक की जो आपने मुझे अपना बताया, इसमें इस पर्टिकुलर एरिया की लर्निंग्स कहाँ से थी आपके पास? कोई भी नहीं थी. ओह, अच्छा. आई हैड टू लर्न ऑन द जॉब. ओके. एंड इज देयर एनी इंस्पिरेशन जिसकी वजह से आप समझते हैं कि आप? देखिए, अगेन जस्ट आई गेस यू नो, वाचिंग, स्टडीइंग माय फादर, माय अंकल्स, माय मामूज, फ्रेंड्स, इस तरह करके जो भी सीखा थोड़ा बहुत, वो था. जब मैं ऑडिट क्लार्क था इन द UK, जब मैं अपने ट्रेनिंग कर रहा था एज एन अकाउंटेंट, तो आई वॉज 20 years old when I joined the company and वो आर्टिकलशिप शुरू हो गया. उस ज़माने में आई वॉज क्वाइट सरप्राइज कि आफ्टर अबाउट 7 or 8 months ऑफ दिस, जब मैं एक छोटा था, आई वॉज one day told by my manager कि अब से तुम टीम लीड करोगे. तो नाउ टीम वाज ओनली 3 or 4 अदर पीपल, कोई इतनी बड़ी टीम नहीं थी. लेकिन आई गेस वहाँ से भी कुछ सीखा. वो भी एक एक तरीका था कि जी आप जल्दी जल्दी सीखें किस तरह कैसे मैनेज करना है लोगों को. लेकिन क्या आप अपने आप को उस वक्त पे देख के ये समझते हैं कि जो आपके साथ मैनेजर थे, उन्होंने क्या ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स देखी होंगी? मेरा अब्बास इसमें जो सबसे बड़ी, अगर मैं कहूँ तो बड़ी एक स्ट्रेंज काइंड ऑफ लर्निंग थी कि मैं, बहुत सारे मेरे जो बॉसेस थे ओवर द इयर्स, जो आई लीडर नहीं मैं कहूँगा उनको, दे वो बॉसेस, उनकी जो तरीके थे काम के और जिस तरीके से वो अपने मैनेज करते थे अपने आप को, अपने स्टाफ को, I would promise myself कि मैं ऐसा कभी नहीं बनूँगा. Oh, अच्छा. That's an interesting way of looking at it. Therefore, I would want to do something completely different. Oh, अच्छा. That's a training too. It's a training too. It's how not to. Exactly. और मैंने कम से कम कोई 4-5 ऐसे bosses थे in that 10 years time between 20 and 30 की एज में, जहाँ पे मैंने कहा कि नहीं, ऐसे मैंने नहीं करना कभी. This is terrible. Okay. And I guess that brought out a different side of me. And that's all I can say. But also एक और important part है इसमें. देखें, वो ये है कि ICI उस ज़माने में ये सारी कंपनीज थी, सिटी बैंक थे, यूनिलीवर थे, बैंक ऑफ अमेरिका थे. पाकिस्तान में ये बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करते थे इन ट्रेनिंग देयर ह्यूमन रिसोर्स. Now, not necessarily directly of managing people, but training in general, training about grooming and all kinds of things. I think उसका बहुत बड़ा effect भी बीच में आता है. I think ये वही ज़माना है जिस ज़माने में corporate culture अगर कहीं नज़र आता था तो वो ये 4-5 इदारे थे. Exactly. जिसमें ICI एक बड़ा ICI was the most blue chip of the time. So yes, वो training में जितनी investment उस ज़माने में की, I think this was a reflection of that. कि जब वो finally उस स्टेज पे मैं पहुंचा कि जी मुझे इतने सारे लोगों को डील करना है, तो और देखें, एक हर शख्स का एक
नेचर भी होती है. You know, you can't reinvent yourself. मेरा हमेशा से यही रहा है कि कोऑपरेशन के साथ अगर टीम के साथ बात करें और अच्छी तरह करें तो वो प्यार से बात करें तो ज़्यादा रिजल्ट मिलेंगे, बजाय इसके कि आप शाउट एंड स्क्रीम करके या अपना कोई फियर पैदा करके वो चीज़ करें. सो दैट्स हाउ इट ग्रो. And then over the years, of course, वो फिर grow होता जाता है. You know, you learn more every time. बिल्कुल सही कहा आपने सर. और मुझे लगता है यही है कि because and again ये फिर इसमें भी एक सवाल ही आएगा कि आपका जो वे ऑफ मैनेजिंग है उसमें एक जो सबसे बड़ा फैक्टर है वो है ट्रस्टिंग पीपल. जी. यू ट्रस्ट योर टीम. मैंने जब भी एक्सपीरियंस किया आपका काम देखते हुए मुझे यही नज़र आया, ऑल्दो उसके अंदर कॉम्बिनेशन होगा अच्छे लोगों का भी और ऐसे लोगों का भी जो कि काम करना नहीं जानते होंगे. तो सवाल ये है कि ये है तो चीज़ एक अच्छी कि आप अपनी टीम को ट्रस्ट करें और उनके फैसलों के ऊपर उनको अप्रिशिएट भी करें, उनको सपोर्ट भी करें, इनकरेज भी करें. लेकिन 100% लोग तो ऐसे नहीं होते आपकी टीम के अंदर. कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो रिग्रेट होता है आपको कि उनको क्यों इतना वक्त दे दिया आपने. तो वो उसको कैसे मैनेज किया जाता है? सो देखिए, उसमें फर्स्ट स्टेप तो ये होता है कि अक्सर वो लोग इसलिए सही नहीं बिहेव कर रहे कि उनको इस तरह का पहला एक्सपीरियंस नहीं था. ठीक है. कई दफ़ा दे हैव हैड द मिसफॉर्च्यून के कुछ बुरे बॉसेस मिल गए उनको. सो माई फर्स्ट अप्रोच ऑलवेज इज़ के लेट्स सिट डाउन एंड सी व्हाट्स रॉन्ग. और कई दफ़ा देखें आपकी जो वर्क डिलीवरी है इट इज़ ऑल्सो इन्फ्लुएंस. हम अभी अर्लियर बात कर रहे थे कि वर्क एंड होम लाइफ और ये जो है क्रॉस करती है एक दूसरे को. सो कई दफ़ा आई फाउंड जस्ट बाई टॉकिंग टू दोज पीपल कि देयर वर इवेंट्स इन द होम लाइफ, वेदर इन द मैरिड लाइफ और विद द चिल्ड्रन, और अम्मी अब्बा फैमिली के साथ अगर रह रहे हैं तो कोई ऐसे हालात हैं जिसकी वजह से दे आर नॉट एबल टू गिव देयर फुल क्या कहना चाहिए डेडिकेशन टू द वर्क एनवायरनमेंट. नाउ कई दफ़ा just talking to somebody can make this better. Sometimes you agree a couple of actions कि अच्छा आप ऐसे करें और ऐसे करें तो ये चीज़ आपके लिए बेहतर हो जाएगी. That's the first approach always, and I think I would say the second approach. देखिए, ultimately if somebody is not willing to work with you and is got a terrible attitude, I have had those moments where I have had to ask people to leave. वो भी एक इट इज़ पार्ट ऑफ मैनेजमेंट, इट इज़ पार्ट ऑफ लीडरशिप कि आप अपनी टीम को ऐसे लोगों से बर्डन ना करें जिनकी नेगेटिविटी की वजह से जो बाकी अच्छे लोग हैं उनके ऊपर भी फ़र्क पड़े. तो ये भी हो चुका है मेरे साथ. कई दफ़ा ऐसे भी चीज़ें हुई हैं, बट इट्स ऑल पार्ट ऑफ वर्क लाइफ. अब सर आप किस पे बिलीव करते हैं व्हेन चूँकि आपने इतने बड़े रोल्स अपनी ज़िंदगी में इन द कॉर्पोरेट सेक्टर ऑलरेडी एक्सपीरियंस किए हुए हैं. सो व्हेन यू गो टू अ new place, do you make your own team or do you rely on the existing teams जो कि normally again बाद दफ़ा liability भी होती है. How do you see? It's always a combination. Okay. It's always ideal कि आप अपनी एक टीम लेके आ जाएं, but as you know कि हर जगह तो ये possible नहीं होता है. I'll give you an example कि जब मैं छोड़ा गया, as I said I was very young. तो मेरी सारी टीम जो थी ऑलमोस्ट जो मेरे डायरेक्ट रिपोर्ट्स थे दे वर एटलीस्ट 5 to 7 years older than me. Okay. Some even 10 years older than me. तो वो ऑलरेडी देखते थे कि यार ये कहाँ से आ गया, ये कौन है. ये भी एक चैलेंज है. वो भी चैलेंज है, बट उनको बड़ी इज्जत से बड़े एहतराम से you'd ask them कि ये कर लें. I got the opportunity कि एक असिस्टेंट मैनेजर जो मेरे साथ था वो पोजीशन खाली जैसे ही हुई I hired a young man for that role. मैंने कहा यार अब ऐसा हो जो मुझसे भी छोटा है. And that also created a very good balance in the team because of his energy, his enthusiasm brought a very positive aspect to the team. When I stepped into Mobilink, the first time 1993 की मैं बात कर रहा हूँ, तो उस वक्त I had the great opportunity because it was a true startup. Abbas, I don't know if you know कि मोटोरोला ने जब लाइसेंस ले लिया और लोकल पार्टनर्स हमारे सेफ ग्रुप थे, तो एक टीम थी विच वाज वर्किंग टू ऑब्टेन एंड सिक्योर द लाइसेंस. बट जब मोटोरोला ने शेयर अपना उनका मेजॉरिटी शेयर था तो उन्होंने कहा कि जी
प्रेसिडेंट CEO हमारा होगा, फाइनेंस का बंदा हमारा होगा, बाकी फिर हम लोकल हायर करेंगे. अच्छा, तो प्रेसिडेंट CEO जो थे वो तो एक अमेरिकन जेंटलमैन आए. आई वाज द CFO and I was hired locally obviously because मैं उस वक्त पाकिस्तान में था. मोटरोला की तरफ से थे आप? I was chosen, interviewed and appointed by Motorola, but then of course was an employee of Mobilink in that sense. But मेरी एक direct line थी उनके साथ constantly. 3.5 साल जो मैंने यहाँ काम किया उस वक्त. At that time I had the very good fortune कि मैंने सारी टीम scratch से put together की. Because देखें कुछ था ही नहीं ना. In fact the whole company started from the spare room in my home in Karachi. अच्छा, ऑफिस थे ही नहीं. मोटरोला ने कहा जी अब आप जाएं ज़रा बिजनेस प्लान बनाएं और ज़रा देखें टीम हायर करनी शुरू करें. लुक फॉर सम ऑफिसेज एंड वी नीड टू रेज $15 million लोन. उस पर काम करें. सो देयर वाज अ लॉट टू डू. ये इंस्टाफोन के बाद? ये इंस्टाफोन के फ़ौरन बाद. एंड बाय द वे ये चीज़ बाद में आएगी. इंस्टाफोन आई लेफ्ट आफ्टर 10 months because I realized it was the worst mistake of my life. और ये मिलीकॉम के साथ था उस वक्त? ये मिलीकॉम के साथ था. बट द CEO और उसकी बेगम जो थी वो दोनों वहाँ काम करते थे. उनका CTO, उनके 1-2 और लोग सारे जो थे वो और चक्रों में लगे हुए थे. एंड आई थॉट इट वाज ऑल वेरी अनसेवरी एंड आई क्विट. सो देन फॉर्चुनेटली बट लुकिंग बैक ऑन इट आई वुड से कि वो एस्केपेड सिर्फ इसलिए हुआ था कि क्योंकि जब मोटरोला आए तो दे वर लुकिंग फॉर ए जेंटलमैन और अ लेडी ऑफ पाकिस्तान बेस who were qualified in finance. Two things. And third thing was they should have some exposure to the mobile cellular industry. I was the only guy in town. So that's how I got the job, right? उस वक्त जो मैंने टीम बनाई, I was very proud of it. उन्होंने माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त काम किए. हमने बिलिंग सिस्टम सेटअप किया, हमने सारे प्रोसेसेस एंड प्रोसीजर्स सेटअप किए. और ये जो टीम आप लेकर आए थे ये अगेन टेलीकॉम के लोग थे या फ्रेश थे? नो, सारे फ्रेश थे. देखे ना उस ज़माने में टेलीकॉम क्या था, पाकटेल, इंस्टाफोन, उनको भी 1-1.5 साल हुआ था. सो रियली देयर वाजंट अ लॉट इन दैट. ज़्यादा से ज़्यादा जो सेल्स और मार्केटिंग के लोग थे वो हम उधर से कुछ लेके आए थे. इंजीनियर्स हो सकते हैं मेरे ख्याल से. इंजीनियर्स वहाँ से आए थे कुछ 2-4. बट जनरली इट वाज अ फ्रेश टीम ऑफ पीपल हु वर लर्निंग अ न्यू इंडस्ट्री एंड अ न्यू टेक्नोलॉजी. सो इट वाज अ वेरी एक्साइटिंग टाइम, वेरी इंटरेस्टिंग टाइम. सो आप भी उसी तरह से देखते थे जिस तरह से ICI ने आपको देखा था जब आप किसी फ्रेश को? जी बिल्कुल, एब्सोल्युटली, बिल्कुल ऐसी. मैं अभी तक वैसे ही देखता हूँ. बाय द वे आई डोंट, ये जो आजकल सारा के जी पहले आप कंप्यूटर पे इतने सॉर्ट ऑफ एक एल्गोरिदम के थ्रू करें और ये करें वो करें. सो आई विल गिव यू अ कपल ऑफ एग्जांपल्स. you know Naeem Zamindar quite well. जी, बिल्कुल. So I was in Karachi. अभी मेरा ऑफिस होता था the Nadia coffee shop at the Pearl Continental. And home office was from home, literally before home office became a thing. So one day I got a call from a former colleague at ICI. तो उन्होंने कहा भाई ये बड़ा bright young man है and he's just landed in Pakistan. अच्छा. वो बाहर से पढ़ के आए थे. तो इनसे मिल लो, he is looking for opportunities, तो तुम भी देख लो. अच्छा. तो मैं कहा जी ठीक है. So I met Naeem at my office at the coffee shop. And we had a coffee. And an hour later I said, Naeem, I'd like you to join the team. And he said, Zouhair, as what? And I said, I haven't figured that out yet. Oh my God. लेकिन we'll figure it out, तुम join कर लो. अब उसका भी देखें उसकी हिम्मत और उसकी विजन के he had an offer from Citibank. अच्छा, ऑफ कोर्स Citibank तो उस ज़माने में तो. So he joined a company जिसका भी नाम भी नहीं था, ब्रांड भी नहीं थी. एंड नेम का भी बैकग्राउंड फाइनेंस का ही? इसका फाइनेंस का था. So I hired him as part of the billing team जो हमने फॉर्म की. If you step forward many months later जब हम लाहौर चले गए, वो लंबी स्टोरी है, but April 94 में the gentleman called Amir Ibrahim who walked in with Naeem who was his college fellow and वहाँ से तो उन्होंने कहा जी ये भी अभी आए हैं, इनसे बात कर लें. उनसे बातचीत की और I said yeah, join the team. And that was Mobilink, right? That was Mobilink by that time, लाहौर में. तो and so many more. The gentleman called Tariq Rashid, IT के थे, whiz kid, but had never been exposed to mobile technology. Telecom, But I recognized कि इनका जो IT और technology की समझ है, that's going to be invaluable to us. So
I made an offer to طارق نے بھی اسی وقت جوائن کیا تھا؟ طارق نے about May 94 میں join کیا. Okay. Hamid Farooq was my direct sort of helper in the sense I was finance director, he was manager finance اس زمانے میں. Again I interviewed him at the Marriott in Islamabad, and again I offered him the finance job, and he again had no mobile background, but he was very solid finance person. So اس طرح کر کے ہم نے لوگ ہائر کیے. اینڈ جنرلی میں نے یہ کبھی نہیں سوچا کہ یار یہ کسی کی سفارش ہے تو پھر ہم دیکھ رہے ہیں. اٹ واز آلویز اباؤٹ آر دے اسمارٹ, آر دے برائٹ, آر دے ٹیلنٹڈ, ڈو دے ہیو دا ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ ٹو بی ایبل ٹو فٹ ان. میں اگر 3 چیزیں پوچھوں آپ سے تو وہ آپ کیا 3 چیزیں دیکھتے تھے ان لوگوں میں جو نیا؟ سو دیکھیں, سب سے پہلے یو لک ایٹ دیئر پرسنالٹی, کہ آپ ان سے جیسے بات چیت کرتے ہیں تو کئی لوگ ہوتے ہیں وہ بڑے ذرا کھنچے ہوئے سے ہوتے ہیں, ان سے وہ کھل کے بات نہیں ہو سکتی. ایک تو یہ ضرور دیکھتے ہیں کہ دے آر اوپن, دے آر فورتھ رائٹ, دے آر فورتھ کمنگ. بہت امپورٹنٹ چیز ہے کیونکہ وہ ٹیم ہے نا, اینڈ میں تو آپ نے ٹیم کے اندر کام کرنا. سیکنڈلی آبویسلی لک ایٹ دیئر ایجوکیشنل کوالیفیکیشنس کہ بھائی ریلیونٹ ہیں یا نہیں ہیں. تو اینڈ بائی دا وے ICI نے اس لیے نہیں مجھے کہا تھا بیکاز اٹ چیک ڈائریکٹلی. اس زمانے میں ایون دین اٹ واز اے ڈائریکٹری جہاں پہ لکھا ہوتا تھا کہ جس کی کوالیفیکیشن ہو گئی ہے, تو کوالیفیکیشن ضروری ہے. ٹھیک ہے. اور تھرڈ تھنگ ہمیشہ میں یہ دیکھتا تھا کہ ٹیم پلیئر ہے یہ نہیں ہے, کہ وہ ویسے بھی کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ وہ اکیلے کام کرنے کے عادی ہوتے ہیں, بہت سارے دوسرے ہوتے ہیں جو کہ ٹیم کے ساتھ کام کرتے ہیں. سو یہ 2-3 چیزیں جو ہیں بہت امپورٹنٹ ہوتی ہیں وین یو آر ہائرنگ پیپل. اور دیکھیں اکثر آج کل وہ ہوتا ہے کہ جس کے پاس یہ اسکل نہیں ہے, یہ اسکل نہیں ہے. اسکلز آپ سکھا سکتے ہیں, لیکن یہ جو انسانیت ہے, جو ایک ہیومینٹی ہے, یہ سکھانا بڑا مشکل ہے کسی کو. سو آئی آلویز پٹ اے پریمیم آن دیٹ فرسٹ. یہ آپ کا جو زندگی گزارنے کا ایک طریقہ ہے خاص طور پہ کارپوریٹ ورلڈ کے اندر, کہ یہ پرسنل لائف میں بھی کہیں نہ کہیں اپلائی ہوتا ہے آپ کی؟ جیسے یا اسکول کے زمانے میں اگر اف آئی ول ٹیک یو بیک ٹو دا اسکول ٹائم, تو آپ نے کوئی بھی ایسی ایکٹیویٹی جس کے اندر یو میڈ اے ٹیم اور سم تھنگ, اب اس میں آپ سمجھتے تھے کہ آپ یہ چیزیں دیکھتے تھے لوگوں میں؟ دیکھیں, آئی واز پارٹ آف اے cricket team, I was a squash player, I was a tennis player, I was part of the school swimming team, lekin I was never in a leadership role in any of those. I was never good enough کہ میں ان میں کسی میں اتنا ایکسیل کروں کہ میں وہاں تک پہنچ جاؤں. بٹ ایز اے سیڈ, یہ وہ جو واچنگ پیپل ایٹ ICI ایٹ مائی آپ کا اسکولنگ کہاں سے تھا؟ اسکولنگ بھی میری ٹریڈیشنل جو آج کل جن لوگ ابھی تک بڑا ویلیو کرتے ہیں کہ یا گرامر اسکول یا HSN یا یہ اپنا جو آپ کے مری کے ہیں اسکول 1-2. آئی واز اے نومیڈ. مائی فادر ایز آئی مینشن ارلیئر کہ پہلے سعودی میں تھے, وہاں سے واپس آئے پاکستان سے پھر وہ ایمریٹس چلے گئے. ایمریٹس کے جانے سے پہلے تھوڑا عرصہ وہ سوئٹزرلینڈ میں وہ ITU کے کچھ وہ تھا, فیملیرائزیشن پروگرام تھا. سو میں کبھی بھی 2 یا 3 سال سے زیادہ کسی ایک اسکول میں نہیں پڑھا. اف آئی کوٹ اینی پرٹیکولر اسکولز آئی وڈ سے کہ جن کے ساتھ ابھی تک میرے کوئی تعلقات ہیں ود کلاس فیلوز, سینٹ پیٹرکس ہائی اسکول کراچی, اینڈ دین اسلام آباد ماڈل اسکول ان G6. اس زمانے میں گول مارکیٹ ہوتی تھی, کورڈ مارکیٹ, تو وہ چلی گئی اب انفارچونیٹلی. بٹ دیٹ واز مائی اسکولنگ. اینڈ دین آئی وینٹ ٹو دا UK, اور وہاں پہ ایک بورڈنگ اسکول تھا کال لیٹن پارک. تو وہ لنڈن سے اباؤٹ 30 منٹس کی ٹرین رائڈ تھی, وہاں پہ تھا. اینڈ دین آئی ڈیڈ مائی اکاؤنٹنگ آفٹر دیٹ. سو ایک پرسنالٹی ڈیولپمنٹ خاص طور پہ ایک لیڈر کے پوائنٹ آف ویو سے میں بات کر رہا ہوں. اس میں چونکہ مجھے نہیں نظر آیا کہ اس میں اسکول کا ہوگا ڈیفینیٹلی کہیں نہ کہیں کوئی سپورٹ یا کوئی ٹریننگ ہوگی, سب کانشیسلی بیٹھی ہوئی ہوگی کہیں نہ کہیں, بٹ ایز سچ ضروری نہیں ہے. یہ میں اس لیے بات کہہ رہا ہوں آپ سے چونکہ میجورٹی پاکستان میں رہنے والوں کی جن میں پوٹینشیل ہے ایز اے لیڈر, وہ ان بڑے اسکولوں میں نہیں پڑھے ہوتے. یہ بہت سے ڈفرینٹ اسکول سے پڑھ کر آتے ہیں لوگ. ایجوکیشن آف کورس پلیز اے ویری وائٹل رول, بٹ آپ کی لائف کو سمجھنے میں مجھے یہ نظر آ رہا ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کہ آپ کو ماحول سے سیکھنی پڑتی ہیں خود بخود ہی. سو دیکھیں, ایک چیز اور میں آپ کو بتاؤں کہ جس زمانے میں میں UK گیا تھا 1974 میں گیا تھا, سوری 75 میں. سو ابھی بھی آپ کئی دفعہ جائیں نا UK, تو ان کا امیج آف پاکستان از کہ وہ تورا بورا ماؤنٹین کے ساتھ کوئی جگہ ہے, بس اس میں لوگ
کلاشنکوف لیے بھاگ رہے ہیں. آپ سوچیں آئی ایم ٹاکنگ 1975, ویری لانگ ٹائم اگو رائٹ. تو وہ مجھ سے پوچھا کرتے تھے کہ او ڈو یو لیو ان ہاؤزز, ڈو یو ہیو کارز اور یو ہیو کیملز. اور دل چاہتا تھا کہ بڑی سی گالی دیں ان کو, بورڈنگ اسکول میں آپ کو پتہ ہے امپریشن ہی یہ تھا بیچارے کیا کرتے ہو. جی اچھا, اس کے بعد آئی جوائن مائی اکاؤنٹنگ فرم. تو وہاں بھی ایک سے ایک گورا تھا, پن اسٹرائپ سوٹ پہنا ہوا ہے, یہ تو اس زمانے میں بڑی اسنوبری تھی. پی ڈبلیو سی تو آف کورس اس زمانے کا بھی ایک بہت بڑا نام تھا. اور وہ جو سٹی آف لنڈن جسے کہتے تھے, وہاں ویسے ہی ایک ماحول تھا, ہر بندہ سوٹ میں ہے, ٹائی میں, بولر ہیٹس پہنے ہوئے, وہ زمانہ ہی اور تھا. اینڈ میرا اسکول کالج کے ایکسپیرئنس کے بعد اینڈ دین ایٹ دس فرم, ون تھنگ آئی ریئلائز واز کہ یار یہ جو گورا مجھے ول نیور لک ڈاؤن اپان می, بیکاز آئی ایم گوئنگ ٹو بی بیٹر, اسمارٹر اینڈ مور ہارڈ ورکنگ دین دیم. اوکے, ٹھیک ہے. تو یہ ایک موٹیویشن اندر سے آئی. کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ دب جاتے ہیں, وہ کہتے ہیں اچھا پھر میں ایسے ہی ہوں. میرا اندر کوئی ریبیلین تھا, میں نے کہا نہیں ایسی کی تیسی میں ان کو دکھاؤں گا میں کیا ہو سکتا ہوں. ٹھیک ہے. اینڈ دیٹ از واٹ ہیز کیریڈ می تھرو. اوکے. اور ابھی بھی میں آپ سے یہ کہوں گا کہ جہاں بھی میں کوئی نئی سچویشن میں پہنچتا ہوں, کوئی بھی چیز دیکھتا ہوں, آئی آلویز فیل کہ یار میں کسی سے کم نہیں ہوں. اٹس آل اباؤٹ اے میٹر آف ہارڈ ورک اینڈ فوکس. دیکھیں کوئی بھی, اللہ نے سب کو عقل بھی دی ہے, سمجھ بھی دی ہے, ایک دماغ بھی دیا ہے. اٹس ہاؤ مچ ڈو یو وانٹ ٹو یوز اٹ, دیٹس دا کرکس آف اٹ. ٹھیک ہے. تو یہ بہت ضروری ہے ایک آئی تھنک اینگل ہے اس ساری چیز میں. چونکہ مجھے یہ نظر آیا کہ سوال آف کورس میں نے یہ سوچا ہوا تھا, آپ سے پوچھوں گا کہ کیا آپ نے شروع سے سوچا تھا کہ آپ ایک ٹاپ پوزیشن پر پہنچنا چاہیں گے جلد از جلد جو ہو سکتا ہے, تھا کوئی ایسا خیال؟ جی بالکل, بہت اچھا سوال ہے, بیکاز اس کا جواب بھی میرے پاس ہے, کافی ریلیونٹ ہے. وہ یہ ہے کہ دیکھیں جب میں نے اپنی آرٹیکل شپ شروع کیا لنڈن میں اکاؤنٹنگ کے لیے, تو آئی واز 20 years old. اور اگین آئی یوز ٹو گو ٹو دیز بڑی بڑی کمپنیاں, تو وہاں پہ آپ ایز این آڈیٹر, جب میں خاص طور پہ جب انہوں نے مجھے مینجمنٹ رول دے دیا, تو آئی ووڈ اینڈ اپ میٹنگ دا chief financial officer, sometimes the chief executive officer of the company, to tell them کہ یہ مسئلے ہیں, مسائل ہیں, یہ رپورٹ ہم پریپیئر کر رہے ہیں. اور some of them actually seem to take a liking to this young man کہ یہ ٹھیک ٹھاک پولائٹ بندہ ہے, اس سے بات چیت ہو جاتی ہے. ایک دو نے بلکہ یہاں تک تھا, ایک تھے بڑے انٹرسٹنگ جینٹلمین, آئی forget his name now, ان کے پاس اس زمانے میں there was this huge beautiful Cadillac with a convertible top. وہ بھی لنڈن میں. تو وہ جہاں فیو مائلز آؤٹ سائڈ لنڈن جہاں ان کا آفس تھا, تو بجائے وہ شام میں کئی دفعہ جب دیر ہو جاتی تھی تو وہ کہتے تھے ینگ مین ہاؤ آر یو گیٹنگ ہوم, سر آئی ٹیک دا ٹرین. نو نو کم آن آئی ڈرائیو یو اینڈ آئی ڈراپ یو سم ویئر. اب ان کی آپ کیڈلیک میں بیٹھے ہیں, ونڈ تھرو یور ہیئر, کنورٹیبل ڈریم کار, اور اس طرح کے بہت سارے اور اس طرح کے اسٹائلش لوگ جیسے کہیں کہ ملے. So I was at 20 years of age, I had convinced myself کہ ایک دن مجھے بھی CEO بننا ہے. اوکے, ٹھیک ہے. اس وقت تو اٹ واز آل اباؤٹ دیز ٹریپنگس کہ جی زبردست گاڑی ہے, خوبصورت گھر ہے, بڑا سارا آفس ہے. سو دوز ور دا ٹریپنگز آف سکسیس ان مائی مائنڈ. آپ کو ایکسپوجر جو ہے وہ بھی ہونا بہت ضروری ہے, بہت ضروری ہے ٹو انڈرسٹینڈ کہ آپ نے کہاں پہنچنا ہے. کریکٹ. تو اس وقت یہ ڈریم تھی میری کہ جی میں نے بھی ان کی طرح بننا ہے. اوکے. اچھا ناؤ اگر دیکھا جائے تو اٹ ٹک می, اور یہ میں بہت سارے ینگ لوگوں کو ریمائنڈ کراؤں گا کہ سکسیس از ناٹ اوور نائٹ. 20 سے لے کے آئی بیکیم CEO آف موبلنک ایٹ دی ایج آف 45, کوارٹر آف اے سینچری لگا مجھے. ٹھیک ہے جی, 25 years. سو اٹس اے لانگ جرنی, بٹ دیٹس ہاؤ اٹ ہیپنس. یو نو ایک دفعہ میں نہیں ہو جاتی ساری چیزیں, بٹ آئی نیور لیٹ گو آف دیٹ گٹ فیلنگ کہ آئی ووڈ وانٹ ٹو بی اے CEO ون ڈے. یہ شروع سے تھا میرے. اوکے. چونکہ نارملی مجھے نہیں پتا سر کہ ایک فائنانس بیک گراؤنڈ کا, خاص طور پہ اگر ہم 70s یا 80s کی بات کرتے ہیں, عموماً لیڈرشپ رول میں لوگ پہنچتے تھے, نہیں پہنچتے تھے. ریلکٹنٹ اکاؤنٹنٹ تھا. آئی ڈونٹ نو, چونکہ جیسے ICI کا آپ نے ذکر کیا, نسیم مرزا جو, نو بٹ بائی دی وے نسیم مرزا صاحب واز اے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ فرام, ہی واز اے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ. جی ہاں, میں اسی اپنے جو ثناء اللہ قریشی صاحب, ہی واز اے ڈیپٹی چیئرمین, ہی واز آلسو اے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ فرام دی UK. سو خاص طور پہ یہ جو UK بیسڈ فرمز ہیں, انہوں نے یہ, ان کو اس بات کا خیال میرا زیادہ وہ ہے کہ امریکنس کا مجھے نہیں پتا. ہاں امریکنس اتنا نہیں ہے فریکوینٹ. ہاں جی. سو بٹ میں اس کے بارے میں آپ کو یہ بتاؤں, سوری آپ کو کاٹ رہا ہوں عباس, بٹ
as I said, there was a time later on, and maybe I'm skipping a few questions that you might have. जब मैं यहाँ से CFO की पोजीशन से Mobilink से जब मैं फाइनली UK पहुँचा with Motorola, 3.5 साल हो गए थे, and I asked them कि what next, अब क्या करें? तो they said you pick, we are very happy with what you've done. जो इस्टेब्लिश किया था उस वक्त Mobilink को सारी टीम ने, आई वाज ऑब्वियसली प्लेड अ रोल इन इट. तो उन्होंने कहा जी यू पिक फ्लोरिडा और हांगकॉन्ग और लंदन, यू टेल अस, हमारे ऑफिस सब जगह है. सो आई पिक लंदन बिकॉज मेरे लिए इट वाज लाइक होम, कि 10 साल पहले गुजारे थे इन माई स्कूल एंड कॉलेज डेज. वहाँ जब मैं पहुँचा तो पहले हफ्ते हमारे नए चीफ एग्जेक्टिव आ गए वहाँ पे, इज कॉल्ड दी कॉर्पोरेट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ दैट डिवीजन. उनका नाम था फर्नांडो अमांडी. ही वाज अ क्यूबन अमेरिकन फॉर्मर बैंकर, बट बहुत ही सोफिस्टिकेटेड, नफीस जिसे कहते हैं आदमी. यू नो उनके हमेशा मैनिक्योर हुआ होता था, बाल हमेशा ऐसे होते थे, सूट बेहतरीन. But more than that, he was a stickler for detail in his work life also. So उनके साथ कुछ मेरे ख्याल तीसरे चौथे हफ्ते उन्होंने मुझसे पूछा कि so Zouhair, what are you doing on Monday next week? So मैंने कहा well I'm here, you know, making the usual जो चीज़ें हम करते हैं यहाँ पे. तो कहने लगे no, you're coming with me and we are going on a tour. Okay. So tour क्या था कि we went to Lithuania in Eastern Europe, Mobilink in Pakistan, and Fastlink in Jordan. Okay. ये हमारी उस वक्त we call them properties, ये हमारे subsidiaries थी. Motorola की. Okay. ठीक है जी. So वो 3-4 हफ्ते का ट्रिप था, सब जगह रुकते हुए गया. अच्छा, क्योंकि मैंने जब Mobilink में एस्टैब्लिश के दौरान I had become very fortunate कि जिम बेनेडा जो हमारे उस वक्त CEO थे, उन्होंने कहा कि यार Zouhair, I am a technical guy. I know how to put up cell sites. This stuff about marketing and customer services and HR, I don't know anything. Do you mind looking at this also? Okay. So that's why I started looking at that stuff, right? So जब वो फर्नांडो के साथ वो ट्रिप 3 हफ्ते का 4 हफ्ते का गया, तो I ended up at each of these locations knowing more about just beyond finance. I asked questions on customer service and marketing and ये वो, और उससे फर्नांडो को ये एहसास हुआ कि इसको तो काफ़ी दूसरी चीज़ों के बारे में भी इंटरेस्ट भी है और नॉलेज भी है. ठीक है. तो उसके हिसाब से जब हम वापस आए महीने के बाद, तो अगेन मंडे मॉर्निंग कहता है कि Zouhair, have you ever thought of anything apart from finance? So I looked at him, मैंने कहा Fernando, all the time. So he smiled back and he said, how about operations? मैंने कहा my God, that's a dream come true. Okay. So कहता okay, so you know next week I'm asking HR के तुम्हें operations के रोल में ले जाए. अच्छा, ठीक है. So that was my background कि वो जो finance से operations में मैं already आ चुका था उस वक्त तक. एक तरह मेरी वो रिहाई हो गई थी from the reluctant ये कौन से ईयर की बात है? This would be 99-2000 की बात. Okay. ठीक है. ठीक है जी. So it took me a long time, but I got there. So and उसके बाद जो learnings थी मेरी with that, अगले जो 4 साल और मैंने वहाँ काम किया, flying around all these operations. We were also establishing things like Mobilink in Egypt, and we did Israel भी हमारा एक property थी, although I could never go there because of my पैदाइश जहाँ थी पाकिस्तान से, so I never did. But ये कि उनकी न्यूज़ तो आती थी सबकी कि ये हो रहा है, ऐसे कर रहे हैं, ये अब next steps ये हैं, ये करेंगे. So that was a very big education for me in general, let's say operational matters. So international आपको of course कि इंसान मुख्तलिफ जगह के मुख्तलिफ शायद होते ही हैं, तो आपको वो एक्सपीरियंस भी मिल गया इस दौरान जो कि डिफरेंट एरियाज में, चूँकि डेफिनेटली ऑपरेशन है तो इंसानों से ताल्लुक़ तो बनता ही है. और उसमें अगेन एक और चीज़ मैं आपको बताऊं कि जो मेरे प्रीडेसेसर थे इसी रोल में ऑपरेशंस के, तो उनका नॉर्मल स्टाइल ये था कि वो सुबह आके तो वो फ़ोन करते थे, पहले वो लिथुआनिया वाले को, फिर पाकिस्तान, पहले पाकिस्तान क्योंकि फर्दर था टाइम वाइज, एंड अगेन इधर उधर करके हाउ इज़ इट गोइंग, व्हाट्स हैपनिंग. तो शुरू में आके उन्होंने मुझे कहा कि ऐसे ही होता है, तो मैंने भी 1-2 महीने तो ऐसे ही किया. देन आई रियलाइज कि यार दिस इज़ नॉट द वे.
Right. And I started taking flights out to those countries. Okay. ठीक है. So मैं एक हफ्ता आता था मंडे से थर्सडे नाइट तक मैं पाकिस्तान में इस्लामाबाद गुजारा. अच्छा. फ्राइडे मॉर्निंग में हमेशा वापसी करता था बिकॉज माई चिल्ड्रन वे क्वाइट यंग एट द टाइम. और आई यूज्ड टू फ्लाई 3 weeks a month. लोग मुझसे पूछते थे कि हाउ ओल्ड आर योर चिल्ड्रन, तो मैं कहता था अबाउट दिस ओल्ड क्योंकि वो सो रहे होते थे बेचारे. ठीक है. सो आई मेड इट अ पॉइंट कि फ्राइडे आफ्टरनून तक घर पहुंच जाए ताकि उनको मैं स्कूल से पिकअप करूं. आई मीन ह्यूज क्रेडिट टू माय वाइफ बीना कि वो पूरा हफ्ता मैनेज करती थी. तो फ्राइडे को मैं कहता था अच्छा मैं अब गाड़ी लेके जाऊंगा, उनको पिक करके लाऊंगा. तो वो 1.5 घंटा जो ट्रैफिक में घर तक पहुंचते थे तो वो एक कैचअप हो जाता था. अच्छा बेटा क्या किया, बेटी ने क्या किया, कैसे किया. एंड देन सैटरडे एंड संडे आई वुड स्पेंड विद देम. तो लेट संडे नाइट या अर्ली मंडे मॉर्निंग में फिर फ्लाइट लेता था टू वेयर एवर आई वाज गोइंग. बट व्हाट दैट टॉट मी अब्बास इज दैट व्हेन यू आर ऑन द ग्राउंड, वो जो पावर पॉइंट पे आपको चीज़ें दिखाते हैं ना हर प्रेजेंटेशन में, उससे कोई ताल्लुक नहीं होता. ठीक है. रियलिटी इज़ वेरी डिफरेंट मोस्ट ऑफ द टाइम. सो मेरा ये होता था, मैं ग्राउंड पे जाता था, मैं चीफ टेक्निकल ऑफिसर से भी, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, चीफ मार्केटिंग, चीफ सेल्स, CEO, सबसे अलग अलग मिलता था. आधा दिन, एक दिन, जैसे भी टाइम मिलता था. एंड आई यूज्ड टू लर्न कि ये कर रहे क्या है. अच्छा, ऑफन एज अ रिजल्ट ऑफ ऑल दिस आई ऑल्सो हैड नॉलेज कि अच्छा इजिप्ट में ये कर रहे हैं तो यार आप पाकिस्तान में ये क्यों नहीं कर रहे. आप ये बेस्ट प्रैक्टिस है, ये अडॉप्ट कर लें. तो वो एक बड़ा एक क्रॉस फंक्शनल सा बड़ी अच्छी एक आई कॉल इट मैजिक वो बन गया कि उस ज़माने में. मुझे तो ये लगा आपकी बात सुन के और खुशी भी हुई कि AI दुनिया पे ख़ास तौर पे जो लीडरशिप रोल्स हैं उस पर कंट्रोल नहीं उठा सकेगा. अभी नहीं फिलहाल नहीं. सर, अब ज़रा सा हम मोबिलिंक को देखते हैं कि जो मोबिलिंक में आपकी पाकिस्तान में टेलीकॉम में अगर हम कोई नाम देखते हैं तो वो आपका नाम नज़र आता है. स्पेशली बिकॉज एक केस स्टडी है देखा जाए तो टेलीकॉम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि उस को जो कि जिन हालात में आपने उसको टेक ओवर किया था वो ज़रा सा डिफ़िकल्ट टाइम था. और उसको आप कहाँ से कहाँ लेकर गए. सो आई थिंक दिस इज़ 2004 2003 जून 2003. Okay. जी. सो देखें उसमें ये था कि उस वक्त तक मोबिलिंक हैड बीन इन एग्जिस्टेंस फॉर 10 years जी. एज वर इंस्टाफोन एंड पाकटेल. और उन 10 सालों में पूरी इंडस्ट्री में सिर्फ 2 मिलियन सब्सक्राइबर्स बने थे. और उसमें से 1 मिलियन जो थे वो मोबिलिंक के थे. और बाकी दोनों इंस्टाफोन पाकटेल के दरमियान डिवाइडेड थे. उस ज़माने में मोबिलिंक हैड ऑलरेडी बीन सोल्ड फ्रॉम मोटोरोला टू ओरास्कॉम टेलीकॉम. बल्कि वो मैं ही नहीं ही अरेंज कराया था. मेरे ख्याल 1 मिलियन भी आपने ही सेलिब्रेट किया था मोबिलिंक का, अगर मुझे नहीं, मैं उस पर इन्वाइटेड नहीं था. अच्छा. उसके बाद की बात. बट वो 2000 में मैंने ऑर्गेनाइज किया था द सेल ऑफ मोबिलिंक, फास्टलिंक, लिथुआनिया टू फ्रॉम मोटोरोला टू ओरास्कॉम टेलीकॉम. सॉरी, लिथुआनिया नहीं कह रहा, जॉर्डन, फास्टलिंक. तो वहाँ तक हम पहुँचे थे. उसके बाद ये हुआ कि ओरास्कॉम ने एक यहाँ पे अपना एक बंदा भेज दिया CEO के तौर पे. एंड यू नो हिज नेम एंड आई नो हिज नेम. तो उन्होंने 2 साल में काफ़ी यहाँ पे ज़रा गड़बड़ें की, टू पुट इट माइल्डली. इस हद तक कि जनवरी-फरवरी 2003 में पाकिस्तान टेलीकॉम अथॉरिटी ने सर्व कर दिया नोटिस, शो कॉज नोटिस, कि वाई मोबिलिंक शुड नॉट बी शट डाउन इन 90 days फॉर लैक ऑफ क्वालिटी ऑफ सर्विस एंड वेरियस अदर मिसडिमीनर्स उन्होंने लिस्ट किए. और उन्होंने कहा जी ये तो बस करना है. लाइसेंस में था कि $6 million का फ़ाइन भी करेंगे आपको. तो उन्होंने कहा जी हम तो पूरे का पूरा करेंगे. वो कहते हैं ना जी थ्रू द किचन सिंक एट अस. तो दैट इज़ व्हेन माय बॉस नगीब सवीरिस डिसाइडेड कि नहीं, ज़ुहैर विल नाउ गो टू हेड अप CEO ऑफ मोबिलिंक इन पाकिस्तान. जिसमें मैंने उनसे पूछा कि मैंने हैव आई बीन सो रूड टू यू, या आपने कोई बुरा माना लिया है कोई चीज़, वाई मी. ओके, ठीक है. जो हालात थे वो ये था कि 90 days में बंद हो जाएगी कंपनी. और जो हालात थे कि यू कुड नॉट मेक अ फ़ोन कॉल आउटसाइड कुलसूम प्लाजा
which was our head office. نہیں سر سب سے جو انٹرسٹنگ تھا نا وہ یہ تھا کہ جو کسٹمر سروس نمبر تھا نا اس پہ اگر آپ ڈائل کریں تو اس پہ بھی یہ میسج ملتا تھا کہ اگر آپ کو کوئی کمپلین ہے تو اسی نمبر پہ ڈائل کرتے رہیں. So that's right. So it was terrible. And people used to call it Mobilink. Terrible سارا کچھ. اور میرے لیے یہ بہت کچھ شاکنگ تھا because I was part of the original team. As I said, I was employee 01 back in 1993. And یہ بھی شاید میں نے مینشن نہیں کیا کہ موبلنک کا نیم بھی جو تھا وہ میں نے ہی شارٹ لسٹ میں ڈالا تھا. اچھا. جو موٹورولا کے ساتھ ایک ٹیم تھی in Edinburgh in Scotland in November 93, جہاں پہ کوئی 4-5 ہم لوگ تھے جنہوں نے 5-6 اور نام بھی تھے وہ کر کے ڈسکس کر کے تو اینڈ میں جو ہمارے باس تھے بل لاکمن تھا ان کا نام, موٹورولا میں ابھی بھی اب اور کہیں چلے گئے, انہوں نے کہا آئی لائک دس ون دیٹ زہیر ہیز پٹ ڈاؤن, آئی لائک موبلنک. سو میرے لیے ایک بڑا پرسنل بھی تھا کہ جی دیکھیں یہ نام تھا, آپ میبی لنک کہہ رہے ہیں اس کو. سو ان دی اینڈ نگیب بینگ اے ویری پرسویسو مین, انہوں نے مجھے کنونس کر دیا کہ آپ جا رہے ہیں اور ایلس. سو بیسکلی آئی اینڈیڈ اپ ہیئر اینڈ بیچ میں بڑی لمبی اور اسٹوریز ہیں بٹ آئی تھنک وہ فار اندر ٹائم کہ کیسے سارا ہوا. بٹ when I landed here تو وہی تھا, شو کاز نوٹس ہوا تھا, 1 ملین سبسکرائبرس تھے, سی ای او فائر ہو چکا تھا اور ٹیم جو تھی بڑے برے حالات میں تھی, دے ڈیمورلائزڈ, ڈیموٹیویٹیڈ. اور دا فرسٹ ایکشن آف مائی جاب آن دا 2nd of June, منڈے مارننگ تھی, تو اٹ واز ٹو اے ہیئرنگ ان فرنٹ آف دا پاکستان ٹیلیکام اتھارٹی in a public forum جہاں پہ میڈیا بھی آیا ہوا تھا اس وقت تک. if you remember پریزیڈنٹ مشرف کے ٹائم میں یہ سارے چینلز آن ہو چکے ہوئے تھے اور پی ٹی اے کا سارا جو پینل ان کا بورڈ سامنے بیٹھا ہوا تھا اور میرے لائرز اور وہ سارے ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. وہاں سے ہم نے نیگوسیشن شروع کی, اینڈ اگین لمبی کہانی ہے بٹ وی سکسیڈیڈ ان اوائڈنگ دا $6 million fine and also the shutdown notice. And we then agreed with the PTA کہ ہم اس کو کیپیسٹی واپس لے کے آئیں گے اور $1 million کی کمپنسیشن دیں گے اپنے کسٹمرز کو. تو اس پہ بھی بڑی 1 ہفتہ بحث رہی کہ وہ فائن ہوگا یا کمپنسیشن ہوگی. اور میں نے کہا جی میری نوکری کا سوال ہے, نیا بندہ ہوں, یہ چانس دے دیں. اینڈ دس از ہاؤ اٹ ہیپن رائٹ. سو وہ 1 million ہم نے پھر اپنے کسٹمرز کو دیا اور ود ان آئی تھنک اباؤٹ سوا مہینے میں ہم نے کیپیسٹی اور لے آئے. اور بائی دا وے اس پہلے ہفتے میں میں نے 2-3 لوگوں کو فائر کیا, اوریجنلی بات ہو رہی تھی, بیکاز دے ور جسٹ ناٹ اٹیونڈ کہ ہم گروتھ کریں گے اور آگے جائیں گے. اور بالکل جیسے آپ نے کہا نیگیٹیوٹی پھیلانے والے لوگ, ہاں, اور ان میں ان کی اتنی تھا ہی نہیں کہ اس سے آگے کیسے جا سکتے ہیں. سو میں نے کہا اس وقت ٹائم نہیں ہے, بیکاز ادروائز اگر مہینے 1.5 میں میرا بھی پرفارمنس نہیں ہوا تو دین وی وڈ بی شٹ ڈاؤن, میری تو نوکری گئی. سو نیڈلیس ٹو سے ہوا یہ کہ وہ جو کیپیسٹی جس طرح ہم نے بلڈ کی, جس طرح پھر سے ری فائر کیا موبلنک کو, تو جون 2003 میں 1 million کسٹمر تھے اور دسمبر 2003 میں وی ہیڈ 2 million کسٹمر, اور اس وقت تک کوئی یہ کمپلین نہیں کر رہا تھا کہ سروس کی خرابی ہے. ٹھیک ہے جی. سو دیٹ واز دا اسٹارٹ آف 6 months ٹائم. ہاں جی, 6 months ٹائم. Okay. That was a great achievement. Thank you, sir. Let's start. چونکہ ہم آلموسٹ موبلنک کی ان ایریاز پہ بات کر رہے تھے, بٹ میں چاہوں گا کہ تھوڑا سا موبلنک سے پہلے, بیکاز موبلنک ایک ٹف چیلنج تو ہے آپ کے لیے نظر آ رہا ہے اس وقت کہ وہ تھا, اور خاص طور پہ اس سے پہلے کی بھی کوئی ایکسپیرینسز ہیں انٹرنیشنلی جو کہ ٹیلی کام سے ریلیٹڈ آپ کے سملر ہوں؟ جی, ایک تو میں نے بتایا تھا نا کہ وہ دوز 4 or 5 years when I was traveling around the world managing all these companies. اس کے بعد I joined Orascom Telecom in Cairo as the group chief financial officer. انہوں نے کنوینئنٹلی یہ مجھے بتایا نہیں تھا کہ دے ہیڈ اے $1.6 billion ڈیٹ, اور وہ بینک سارے فور کلوز کرنے والے تھے. اور تو اس کے لیے پھر بڑا ہیکٹک قسم کی کام شروع ہوا, اور 6 مہینے میں ابھی بیسکلی اینڈیڈ اپ کہ
consolidating the properties we had and selling off what we thought were non-core. तो एक पूरा अफ्रीका के assets थे, Congo and Brazzaville and Senegal and Côte d'Ivoire, Ivory Coast जिसे कहते हैं हम, etc. इस टाइप के लोग, छोटे छोटे countries थी, plus Syria, Yemen and Jordan थे. और सीरिया यमन उस वक्त पॉलिटिकल टर्मोइल में थे. जॉर्डन अपनी 4-4.5 मिलियन की पॉपुलेशन थी, तो we had already saturated that. Okay. So I convinced the group कि ये सारी चीज़ें सेल करें. जब वो सेल हमने शुरू किया, वो 1.6 के अगेंस्ट हमने $1 बिलियन के अगेंस्ट हमने कोई $650 मिलियन हम द टेबल रखा. Okay. ये सारी प्रोसीड्स के साथ, और हमने कहा अब इसको रीफाइनेंस कर दें. अच्छा. ठीक है, तो वो एक बात की हमने. और उसी पीरियड में जैसे अभी हमारी बात हो रही थी कि हमने अल्जीरिया जो कि बिल्कुल ही डिज़ास्टर था इन टर्म्स ऑफ इट्स ऑपरेशन, उसको रीडू किया, रीस्ट्रक्चर किया, रीपॉपुलेट किया विद न्यू टीम्स. ट्यूनीसिया को लॉन्च किया, इराक़ को लॉन्च किया, और उसके साथ साथ मोबिलिंक की तरफ आ गए फिर हम. सो ये सारा 12 महीने का काम था. वेरी शॉर्ट स्टोरी. और इंटरेस्टिंग सर बात तो ये कि चूँकि इससे पहले का किसी को कोई एक्सपीरियंस भी नहीं होगा इस तरह के चैलेंजेस को टेलीकॉम में देखने का. टेलीकॉम में देखें, हमारे पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में नहीं थे शायद वेस्टर्न वर्ल्ड में होते होंगे. बट वन ऑफ द थिंग्स दैट इंस्पायर्ड मी टू जॉइन नगीब एट द टाइम Orascom Telecom was he said कि it's not about the money, Zouhair, it's about the story. Oh. And he said कि I want to be able to prove कि just like the white people, we too can create a story. And mashallah वो हुई. Interesting. ठीक है. And so a lot of the inspiration came from that. So that is again an important area as far as leadership is concerned. You need to create, a story that can be remembered. Right? I think देखिए leadership के लिए first of all you need to have a very big vision. And वही story है कि आपने आगे जाके ये होगा. Then you have to have the ability to communicate that properly कि यार ये होगा. Okay. A lot of people stop there. जो असल टेस्ट आपका नेक्स्ट है वो ये है कि how do you execute that. Okay. Ideas तो सबके पास आते हैं, उसको execution में लाना जो है ना, that is the issue. तो सर आज अगर हम बात करें जो आज ज़ोहैर खालिक साहब हैं, with all that beautiful past and all the achievements and the success stories and what not, मतलब सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, पाकिस्तान से बाहर भी. So how do you think इस सिचुएशन में आज जो हम पाकिस्तान बैठे हैं, अगेन एक चैलेंजिंग टाइम है, इसको आप कैसे देख रहे हैं और आप क्या समझते हैं? What are you doing these days other than writing a book? So देखिए, about 6.5 साल पहले मैं आया था वापस पाकिस्तान, having a really nice life in London, जहाँ non-executive director roles थे, advisory board roles थे, छोटी कंपनियाँ, बड़ी कंपनियाँ, lovely walk in Kenwood Park near Hampstead Heath every morning. लेकिन question मेरा ये था कि what am I doing? Is there something more? And that something more was कि let's go back, और जो हमारा यूथ है, हमारे जो यंग लोग हैं, उनकी जो सलाहियतें हैं जो कि आई थिंक आर फैंटास्टिक, उनको किस तरीके से एक प्लेटफॉर्म दिया जाए ताकि उनकी ग्रूमिंग हो. उनकी हम एज यू नो नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर रन करते हैं आजकल फॉर द लास्ट 6.5 years. थोड़ा सा बता भी दीजिएगा सर. सो नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर इस्टेब्लिश हुआ व्हेन मेरे बिजनेस पार्टनर हैं परवेज़ अब्बासी, ऑल्सो former Instaphone, former Mobilink ज़माने के. तो both of us over many coffees in London decided कि ये हमने करना है. Now इत्तेफाक कह लें या जैसे कहते हैं कि the universe, God is sometimes helping you. Totally. Government ने कहा कि जी we are thinking of establishing an incubation center. अच्छा. RFP आया, हमने बिड किया उसके साथ. उस वक्त तक मोबिलिंग जैज़ हो चुकी थी, उनको हमने अपना पार्टनर शामिल किया इसमें, एंड वी बिड फॉर इट, एंड टू आवर अटर शॉक एंड हॉरर हमें वी वन द बिड. तो अब ये सवाल था कि अब क्या करें. तो अगेन वी मेड इट अप ऑन द वे, कोई मैनुअल नहीं था, बट हमने कहा कि हम वी आर द स्टार्टअप विच हेल्प्स अदर स्टार्टअप्स टू स्टार्टअप. ठीक है. सो अब 6.5 साल बाद माशाल्लाह हमने कोई ऑलमोस्ट 300 स्टार्टअप टीम्स के हमने इंक्यूबेट किया, उनको ट्रेनिंग दी. 300 माशाल्लाह. सो और उनको ट्रेनिंग दी, उनको उनके पैरों पे खड़ा किया. और वो कंपनियां जो हैं 70% जो हैं कंपनियां वो अभी भी
بزنس میں ہیں وہ چل رہی ہیں اور انہوں نے جابس جنریٹ کی ہیں. صرف ہمارے سینٹر سے کوئی 17,500 جابس جنریٹ ہوئی ہیں ان کمپنیوں کے تھرو. اس کے دیکھتے دیکھتے پاکستان گورنمنٹ نے کہا کہ یہ تو بڑا زبردست کام ہے, تو دے اسٹیبلش ناؤ 7 other NICs. So you are the pioneers in we are the pioneers again جی. So وہ ایک ذرا تھوڑی سی کیا کہتے ہیں ہیبٹ ہو گیا. مجھے سر آیا تو یہ تو آپ نے تو ہمیشہ میرے خیال سے جہاں پیر رکھا ہے وہ رکھا ہی ایسی جگہ پہ جہاں پر God has been kind. اسٹارٹ اپ ان اے وے جی, اینڈ اس نے اپنی اچیومنٹس بھی ہیں اس کے ساتھ. ماشاء اللہ اٹ ہیز بین اے گریٹ سیٹسفیکشن. God has been very kind. نیشن وائڈ اس وقت جو 7 انکیوبیشن سینٹرز ہیں, کلیکٹیولی دے ہیو جنریٹڈ آلموسٹ 130,000 جابس. 130,000 نوکریاں نئی جابس ہیں جی مارکیٹ میں. ٹھیک ہے جی. اور ان حالات میں اور اوور دا لاسٹ کپل آف ایئرس تو خیر ذرا بہتر تھے, بٹ آلسو 6 سال پہلے اگر کوئی پوچھتا ہے یہاں پہ کہ جی وینچر کیپٹل کیا ہوتا ہے تو کسی کو معلوم نہیں تھا. پچھلے 30-32 مہینے میں $800 ملین کا وینچر کیپٹل آیا ہے پاکستان میں, انویسٹڈ ان دیز کمپنیز. ہاں جی. اور اس سے میرا یہ فیلنگ ہے کہ دیکھیں دس از دا فیوچر, دس از ویئر پاکستان از ناؤ. کہ آپ کی جو پرانی انڈسٹریز ہیں ماشاء اللہ وہ اپنا کام کر رہی ہیں, جیسے بھی کر رہی ہیں وہ ٹھیک ہے. ٹیکنالوجی از اے نیو بیس. ہمارے سارے جو اسٹارٹ اپس ہیں اور یہ NICs کے جتنے اسٹارٹ اپس ہیں ان کے بزنسز جو ہیں وہ ٹیک بیسڈ ہیں, ٹیکنالوجی بیسڈ ہیں. سو ویدر وہ فن ٹیک میں ہے, ہیلتھ ٹیک میں ہے, ایجوکیشن ہے, ای کامرس ہے, ای لاجسٹکس ہے, وغیرہ وغیرہ بہت ساری چیزیں. ان کا اسکیلنگ جو ہوگی, دیکھیں آپ کے پاس 230 ملین پیپل ہیں آلموسٹ اس ملک میں, اس کی جو اسکیل ہوگا, جو سائز گروتھ ہوگی وہ ٹیکنالوجی بیس کے اوپر ہوگی. اور دس از واٹ وی آر ٹرائنگ ٹو پریپیئر ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم. اینڈ آئی تھنک اس کا پوٹینشیل جو ہے وہ بہت ہیوج ہے. اور یس, ہمیشہ ہم ہر فیو ایئرس کے بعد وی فائنڈ آور سیلوز ان دس پولیٹیکل ٹرموائل اینڈ سم ٹائمز اکنامک ٹرموائل. اٹس اے سائیکل. اکنامک تو اس وقت ساری جو دنیا میں چل رہا ہے, اگر آپ دیکھیں فرینکلی ایون پولیٹیکل چل رہا ہے. آپ جو دیکھیں کہ US میں ٹرمپ صاحب کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, ابھی بورس جانسن صاحب کے ساتھ کیا ہوا تھا ایٹسیٹرا, تو وہ بھی اگر ٹی وی کھولیں صبح میں تو فرانس کی اسٹریٹس کے اوپر آگے جل رہی ہیں, ایتھنز میں وہ ٹیئر گیس لگی ہوئی ہے. سو دیکھیں یہ ایک سائیکل ہے دنیا کا, وہ چلتا ہے, کئی اس طرح کے لوز آتے ہیں. اینڈ ایونچولی ان شاء اللہ آئی تھنک آئی ہیو اے فرم بلیف کہ things will be fine. So future کو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں سر؟ The future is always bright, mashallah. Great, wonderful. And definitely یہ جو آپ سے آج کی ایپیسوڈ ہے ہماری, یہ ایک طرح کا, چونکہ آپ سے بات کرنے کے لیے ہمیں 3-4 ایپیسوڈ چاہیے کم سے کم. بور ہو جائیں گے آپ سارے. نہیں بور نہیں ہونے دیں گے ہم. میرا خیال یہ کہ بیکاز جسٹ ٹو اسٹارٹ دس ود, اگلے 2-3 ایپیسوڈس کے اندر ہم یہ دیکھیں گے کہیں سے کوئی لنک کر سکیں. آپ کی کتاب پہ بات کرنی بہت ضروری ہے, جو کہ وہ بھی ایک امپورٹنٹ ایریا ہے, اسپیشلی فار پیپل ہو, اگر میں آج دیکھوں تو لوکلی میرے خیال سے یہ بڑی امپورٹنٹ ہے, جو لیڈرشپ رولز ان کے ہیں ان کو اپنی کتابوں کی صورت میں اپنی زندگی کو ضرور کم سے کم کسی کے لیے پڑھنے کے لیے ہونا ہے. ہمارے ملک میں ایک چیز بہت ضروری ہے, بس وہ یہ ہے کہ انٹل ناؤ انفارچونیٹلی موسٹ آف آر لیڈرز جسے ہم کہتے ہیں وہ پولیٹیکل لیڈرز امیجن کیے جاتے ہیں. میں تو خیر لیڈرشپ اس پوائنٹ آف ویو سے نہیں کہتا, بٹ کارپوریٹ لیڈرشپ جتنا امپورٹنٹ ہے اور کسی بھی ملک کے لیے, بٹ خاص طور پہ پاکستان کے لیے. اینڈ آلسو آئی تھنک جو رول ماڈلز آؤٹ آف دا کارپوریٹ اسٹرکچر جو ماشاء اللہ بہت سارے لوگوں نے اچیو کیا اس ملک میں, اس ملک سے باہر پاکستانیوں نے, آئی تھنک دیٹ از سچ این امپورٹنٹ ایسپیکٹ جو ہمیں ایکسپلور کرنا چاہیے, اس کو زیادہ فور فرنٹ پہ لانا چاہیے. آئی تھنک دیٹس ویری ویری امپورٹنٹ. اور آپ نے جیسے سر اپنا بتایا بھی ہے اور ہم دیکھتے بھی ہیں, آپ نے یہ نہیں کہ صرف آپ کا ایک رول لیڈرشپ کا تھا, آپ نے لیڈرز پیدا بھی کر دی ہیں ماشاء اللہ. بہت سارے بہت مزہ آتا ہے, نام لیے ہیں بہت سے لوگوں کے جو کہ آف کورس they themselves are icons in their own area. جی ماشاء اللہ, دیٹ از اے بگ سیٹسفیکشن کہ وہ اتنے سارے اور لوگ ہیں who are ماشاء اللہ doing wonderful things as they go forward as well. Great. Thank you so much sir. I think جیسے میں نے پہلے آپ سے کہا کہ this is just the first one and we need to explore more in terms of leadership in the country, because خاص طور پہ جو corporate organizations یا even کسی بھی working environment میں جو رول ہے leadership کا, bureaucracy ہے آپ کے اور دوسرے areas ہیں other than the politics itself. So ہمارا basically
جو اپر ڈیک کا بیسک آئیڈیا ہے وہ یہی ہے ٹو یو نو برنگنگ پیپل who can be inspiration for this youth and they can understand what is یہ جرنی ہے کیا, کیسے پہنچیں. جیسے آپ نے کہا کہ یو نو اٹ ٹیکس ٹائم اینڈ بٹ اب اس وقت جو آپ 1 گھنٹے کے اندر ہی آپ نے اس پورے یو نو 40-50 ایئرس کو بڑی خوبصورت طرح سے, بٹ اگین جیسے میں نے آپ سے کہا یہ ٹائم کم تھا, ہمیں وی پرابلی نیڈ مور ٹائم فرام یو ٹو انڈرسٹینڈ مور تھنگز ان ڈیٹیلس, بہت سی چیزیں جو چیلنجز ہیں تاکہ وہ انشاء اللہ. تھینک یو ونس اگین سر. And we'll see you again. Thank you, Ji. My pleasure.